मॉर्निंग और सुबह बखैर दोस्तों, खुदाम की तारीफ और उसकी सताइश हो। और इसके साथ साथ आइए अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएं और खुदाम के हजूर अपने दिन का आगाज उसके पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करें। प्रेज द लॉर्ड। दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक, तो जो जिंदा और बुजुर्ग है, कादिर मुतलक है, रहम से भरा हुआ आसमानी बाप है, अपने जलाल और अपने बरकत से खुदा उन अपने बच्चों को फैज़याब कर और बख्श दे कि हम अपने दिन का आगाज़ तेरे पाक और सुंदर नाम के वसीले से जो करते हैं, तो खुदा उन तेरा रहम और तेरी बुजुर्गी, तेरी मुहाफ़ज़त हम सबों को घेरे रहे और खुदा उन सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के कादिर और अजीम नाम को मिले। अल मसीह के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदा की तारीफ़ और उसकी सिताइश करते हैं और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस मौके के लिए, आज की सुहानी सुबह के लिए जो खुदा ने हमें बख्शी है। और वक्त है कि हम खुदा की तारीफ़ करें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और आज बड़ा ही एक खूबसूरत गीत रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, और क्वायर के साथ मिलकर हम खुदा की तारीफ़ करेंगे, उसकी सिताइश करेंगे और ख़ूबसूरती के साथ खुदा की नगमा सराई करते हुए उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदाम की तारीफ और उसकी सिताइश करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए। और इसके साथ साथ वक्त है कि हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम की तिलावत की तरफ बढ़ें। और आज हमारे साथ हमारे भाई सुनील लॉरेंस मौजूद हैं और हम भाई सुनील के वसीले से खुदाम के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। बहुत शुक्रिया पादरी साहब। आज की तिलावत हम करेंगे लुका की इंजील उसका 2 बाब और 10वीं से 11वीं आयत तक। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जा रहे पे उसकी बरकत हो। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी बाप, तो जो हिकमत और दनाई से आरास्ता करने की कुदरत रखने वाला खुदा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो अपनी सलामती और अपनी हिकमत और दनाई अता फरमा और खुदा बख्श दे कि इस तौर से हम अपनी ज़िंदगी गुजारें कि तेरे खिलाफ गुनाह ना करें। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। दोस्तों, खुदा की तारीफ और उसकी सिताइश करते हैं और आज के इस पुरमसरत मौके के लिए। और आज हम खुदा के नाम को इज्जत व जलाल देते हुए जो 2 आयात आपके लिए तिलावत की गई, यानी मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 2 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयात। तो दोस्तों, क्रिसमस चंद दिन के बाद है और एडवेंट सीजन की खुशियां जो हैं वो डे बाय डे अपने अरूज की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। सब लोग बहुत खुश हैं। अच्छे तरीके से क्रिसमस मनाने का जज्बा हमारे अंदर भरपूर तरीके से पनपा हुआ है। और इस चीज को हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारी खुशी है, ये हमारे लिए एक हैप्पीनेस है, ये हमारे लिए एक जॉय भी हो सकता है। और आज जब हम खुदाम के कलाम को देखते हैं तो खुदाम का कलाम हमें इस बात से वाकिफ करवाता है कि 10वीं आयत में क्या लिखा है कि मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और कहने का मकसद क्या है कि यहां पर एक ऐसी बिशारत का जिक्र किया गया है कि जो सारी उम्मत के वास्ते है और इसके साथ साथ वो खुशी की बिशारत है। और वो खुशी की बिशारत क्या है? जॉय टू द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया के लिए वो खुशी की बिशारत है। पूरी दुनिया के लिए वो खुशी का एहतमाम किया गया है। खुशी का मुकाम है कि क्या है खुशी का मुकाम और वो क्यों हमारे लिए खुशी का मुकाम और जॉय टू द वर्ल्ड है। क्यों वो हमारे लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु इस जमीन पर तशरीफ लाए। हमारे मुनज्जी ने इस जमीन पर आंख खोली है कि जिसका सितारा पूरब में मजूसियों ने देखा है, जिसके बारे में गडरियों को आगाह किया गया है। और उसके साथ साथ कहीं कहीं हेरोदिस की झलक भी नजर आती है, लेकिन बड़ी स्याह और बड़ी सख्त किस्म की उसकी सूरत दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो जो जॉय टू द वर्ल्ड है, वो जो जहान की खुशी का सबब है, जिसके हवाले से मुकद्दस फरिश्ता ये बात बयान करता है कि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। तो दोस्तों, जब हम उस मुनज्जी की बात करते हैं तो हकीकत में वो हमारे लिए जॉय है, वो हमारे लिए खुशी है और वो हमारे लिए ऐसी मुसरत है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, जिसका कोई तबद्दुल नहीं हो सकता। और आज खुदा उनकी तारीफ और उसकी सिताइश करते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम जॉय का लफ्ज़ देखें तो जॉय के लिए यूनानी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो क्या है कि खैरा। और खैरा का मतलब क्या है कि पुरमुसरत मौका, जॉय, खुशी। और ऐसी खुशी कि जिसमें बंदा छलांगे लगाना शुरू कर देता है, खुशी से निहाल होता है, उस खुशी को हम जॉय कहते हैं। और इसके साथ साथ एक और लफ्ज़ भी है बाइबल मुकद्दस में, अगर यूनानी को देखें तो खैरिस। और खैरिस किसको कहा जाता है कि ग्रेस ऑफ गॉड, यानी खुदा के फजल को। तो भाई बात तो यहां पर फरिश्ता कर रहा है
کہ میں تمہیں ایک خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. تو اس میں فضل کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ خیرہ اور خیرس دونوں کی بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ خداوند کا بڑا جلال ہے. اور خیرس وہ لفظ ہے کہ جس سے کریزما ورڈ بنتا ہے، کیرزمیٹک جس سے نکلا ہے. اور اگر ان الفاظ کے مطالب کو دیکھیں تو ان کا مطلب کیا بنتا ہے کہ گریس، فیور، کائنڈنس، خدا کی مہربانی. اور جب ہم ان دونوں الفاظ کو باہم یکجا کرتے ہیں اور باہم ملا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خیرہ اور خیرس اگر باہم متفق کر دیے جائیں، جوڑ دیے جائیں، ملا دیے جائیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ خدا کا جلال، خدا کا فضل، خدا کا رحم، خدا کی مہربانی ہمیں وہ خوشی عطا کرتی ہے کہ جو مسیح خداوند کے تجسم کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہے. پریز دی لارڈ. اور دوستو، بنی نوع انسان جس کو شدت سے ضرورت تھی نجات دہندہ کی، کہ جس کے حوالے سے خدا کا فرشتہ یہ بات بیان کرتا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. تو یاد رکھیے کہ بنی نوع انسان جو کہ اپنے گناہوں سے آزاد ہونے سے قاصر تھا، بنی نوع انسان جو اپنے کیے گئی تقصیروں کو مٹانے سے قاصر تھا، بنی نوع انسان جو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو ہمیشہ کے لیے دھو دینے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. تو اس بنی نوع انسان کے لیے منجی کا تجسم خوشی کا مقام نہیں تو اور کیا ہے. اور آج ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں بحال کیا ہے. خداوند نے ہمارے دلوں کی اس غمگینی اور اداسی کو دور کر کے اس میں اپنا جوائے اور اپنی خوشی اور اپنی مسرت بھری ہے. اور یسوع مسیح کا تجسم جو ہے وہ آج میرے اور آپ کے لیے کیا ایور لاسٹنگ جوائے لے کر آیا ہے. کیا ہم نے فرشتے کی بات پر ایمان رکھا ہے؟ کیا ہم نے فرشتے کی معرفت دی گئی اس خوشخبری کو اپنی زندگی میں قبول کیا ہے یا نہیں؟ یہی سوال آج میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں، اس ایمان کے ساتھ کہ آج کیا اس دن کا جو ہم نے آغاز خداوند کے جلیل اور قدوس نام کے وسیلے سے کیا ہے، تو اس سارے دن میں خداوند کی خاص محافظت، برکت اور اس کا جلال، اس کا فضل جہاں ہمارے ساتھ رہے گا، وہاں پر خداوند کا ایور لاسٹنگ جوائے بھی ہماری زندگیوں کو گھیرے رہے، تاکہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، لیکن ایک تسلی، اطمینان، ایک خوشی یسوع مسیح کے تجسم کے وسیلے سے آج ہمارے اندر موجود رہنی چاہیے. خداوند آپ کو اس خیال کے وسیلے سے برکت دے. آمین. آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. بزرگ قادر مطلق زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو عظیم و کریم، کہہ کر مدھیم و شفقت و راستی میں غنی ہے، اور تو خداوند اپنے لوگوں کو اپنی حکمت و دانائی سے اور اپنی خوشی سے سیر کر دیتا ہے. تیرا شکر کرتا ہوں کہ خداوند تو ہمیں نہال کرتا ہے، اور خداوند تو بخش دے کہ ہم یہی ایور لاسٹنگ جوائے کے جو ایموشنز ہیں، جو فیلنگز ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، خداوند ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. اور یہ کرسمس ایک ایک شخص کے لیے خوشیوں سے بھرا ہوا کرسمس ٹھہرے، اور سارا جلال تیرے ہی نام کو ملتا رہے. المسیح کے نام میں آمین. پریز دی لارڈ. اور دوستو، خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں اور مل کر یوں کہیں: آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصوروار کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہم معاف فرما. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے. آمین. اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک المقدسین کے ساتھ اور تمام خداوند کے پیاروں کے ساتھ ہوتا رہے. آمین.